Dario Topić. Treće mjesto Nikolaš Roman. Drugo mjesto Černik Zongor. I prvo mjesto Mate Havel. Tomaš Simonović, tatami broj 8. 30 sekundi. Tatami number 1, Dominika Romanova, Tatjana Plešo, Tanja Karpel-Peter. Next fight, Eva Znapar, Sonja Toro. Next fight, tatami number 1. Mate Havel, Černik Zongor, Nikolaš Roman, Dario Topić, Mori Napoli. Dječaci do 22 kg, boys minus 22 kg. Mate Havel, Černik Zongor, Nikolaš Roman,